Asamni CM Hemanto Biswa Sarma Silongni gumun mai dakpa khatharangko aganiya gital dake nasumangna anga gital gupa update ko rabat haijok nasumang chugumuk video ko skip khagija boni nyangbo nasumangna Asamni CM ni agan gupa khata yan Silongni gumun agan gupa khatharangko khirana tongen nasumang sakantian masirana gata mongin ni hello angni khasra ripirang nasumang sakantikon yangni gital gupa update piruna njakso dalni gital gupa khobor de yan Asamni CM ni agan gupa khathako nasumang khina abo mai dakpa khatharangko aganiya Silong Asamnian Rajdhani Wahachum Bisong Jamono separate Waha ni agani ane Asamnian Rajdhani Wahachum ni agani awe Skawade Asamnian Rajdhani Wahachum Silong de Jamono sa separate Wade Nakimung Dao Chingni Asamni Mandir angko maina Silongchi dokke watata ba gari angko nosto khai watata yan dakpa negenchi mode ba yan dakpa Unga busarang ongenchi mode Chingni Asamni mandirang na blongin neknekani ungaha aro yara namma khamongja namma khathongja uni gumun chinga mai dagen daude Asam obat silla biabrang dunga jekai Difu Haflong Umrangsu yan dakpa biabrango chinga turis rangko riangna gita ba yan dakpa biabrangko chinga develop khani ko dagen Bahrani mandirang ba gupun state mandirang ba yan dakpa biabrango rona reba thaigen Silongo rona riangpa khumigen yan dakpa khatharangko agana hane ripengangne maina Silongo safety dongja oni gumun chinga chingni Asamon famous biabrang dunga wa biabrangko chinga develop khani ko dagen ne yan Asamni CM Hemanto Biswa Sarma mijalo gital dake news ni through agana ha nasong sakanten kinayabo hai Shillong আমাৰ অসমতে আছিল ৰাজধানী আছিল আমাৰ মানুহে শিলঙত গৈ ভাল পায় কিন্তু মই ভাবো যে লাহে লাহে আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে ডিফু হাফলং উমৰাংশু এই ধৰণৰ অসমৰ যিবিলাক বহুত ধুনীয়া জায়গা এই স্থানবিলাকো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিসকলে পৰ্যটন খণ্ডত কাম কৰে তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে দিল্লীত থকা সময়ত মই উমৰাংশু আৰু মাজুলী যি দুটা প্ৰস্তাৱিত এয়াৰপোৰ্ট তাৰ কাৰণে বিতং কৰি কথা পাতিছো মই ভাবো যে মোৰ কাৰ্যকালত এই দুখন এয়াৰপোৰ্টো হৈ যাব আৰু লাহে লাহে তেতিয়া মই ভাবো যে উমৰাংশুৱে পৰ্যটনৰ দিশত শিলঙক প্ৰতিযোগিতা দিব পাৰিব Nasumang kenamo ripenang Asamni CM ni agan dupa khatharangko anga nasuna tholi agan jenge Asamni CM mijalo agan ha news ni through agan ha we Silongo chingni Asamni mandirangko khasa guparang ba donga aro dingu da guparang ba donga oni gumun chinga chingni Asamni mandirang na safety ongja oni gumun chinga yan dakba Difu Haflong Umrangsu yan dakba biabrango chinga develop khani ko joton khainga develop khana geta joton khainga turisang yang Cina kita ni khatharangko agani ane nasungna dalni update de yasan nasung ya video ko share kabo sakan ten masina tananga